cayenne pepper para sa ulcer. Nagpahimangno ang mga eksperto sa medisina ngadto na sa katawhan nga nakasinati sa balati ang ulcer nga dili kini pasagdaan. Kinihuman nga nabalaka ang mga eksperto sa pwedeng mamahimong dalang komplikasyon sa kalawasan sa maong sakit. Tuburan matud pa sa maong sakit ang sobrang pagpanigarilyo, dili sakto o wala mahilisi sa mga ginakaon nga mamahimong rason sa pagkamugna og impeksyon sa stomach mucous lining, rason sa pagdako o pagpanakit sa tiyan nga moresulta sa dehydration. Dugang pa nga broken blood vessel o scar tissue development ang unang maapektuhan sa ulcer ug kung mapasagdaan kini, pwede kining mahimong komplikado. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang mga produkto ug suplementong adunay sangkap nga cayenne pepper nga adunay natural compound nga capsaicin nga responsable sa pagpugong sa mga impeksyon nga dala sa ulcer. Ginapatay sa nasangpit nga compound ang mga harmful bacteria sa tiyan nga mao'y nagastimulate sa cells lining nga mokontra sa gastric stomach ulcer. Kining bahina hatod kaninyo sa Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to.